আপনার সন্তানকে গীতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছেন তো? নমস্কার, আমি আছি এই মুহূর্তে উত্তলি নওপাড়া শ্রী শ্রী বৈরাগী ঠাকুর আশ্রমে গীতা শিক্ষা নিকেতনে। সপ্তাহে প্রত্যেক শুক্রবার বিশিষ্ট গীতা পাঠক শ্রীমান চন্দন স্যারের এই গীতা ক্লাস পরিচালনা করেন। আপনার সন্তানকে সপ্তাহে একদিন হলেও গীতা শিক্ষা দিবেন। শ্রী শ্রী গীতার আলো ঘরে ঘরে যাব। राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे श्याम कुंड मुरारे, राधे श्याम कुंड मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे। गोपी मधुहम श्याम गोविंद, गोपी मधुहम श्याम गोविंद, रचने पे चालम आमन गोविंद, रचने पे चालम आमन गोविंद, रामचंद्र कुंड मुरारे, राधे श्याम कुंड मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे श्याम कुंड मुरारे, राधे श्याम कुंड मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण मुरारे, राधे गोविंद कृष्ण।